ba nun? Conjuring. Ano? Hindi yan yun eh. Yung kaninang tumalon. Ba, aray! Aray! Aw! Irit kanina yun. Kasi yung sinirit ay ano, hindi ipaparam sa kanya yung ano, yung remote. Kukunin, tapos ipapahiram tayo kung kanina. Yan na, may munggo dyan. May munggo Horror dyan. movie. Cool. Sino? Ah! Aray! Ay, sorry.